बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, विद न्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार क्या कहते हैं कि बिल्ली थैले से पूरी तरह बाहर आ गई है, और ख़बर ये है, बल्कि बड़ी ख़बर ये है कि इस वक्त जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इखलाकी तौर पर मरकज़ और पंजाब में इन दोनों हुकूमतों के रहने का अब कोई जवाज़ नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा दावा मैं ये कैसे कर रहा हूँ, तो उसकी वजह अपोजिशन नहीं है, उसकी वजह पीडीएम में शामिल जमातें नहीं हैं, उसकी वजह जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप है, जो बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ वजूद में आ गया, बल्कि उन्होंने अमली तौर पर एक यकजहती का और हल्फ देकर जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। ये वही जहांगीर तरीन हैं जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रह चुके, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एटीएम के नाम से मशहूर रह चुके। इनके जहाज़ लोगों को लाने और इमरान ख़ान की हुकूमत बनाने में पूरी तरह इस्तेमाल हुए। किसने इस्तेमाल किए, किसके कहने पे इस्तेमाल हुए, वो सब आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़, सियासी तारीख़ बहुत ही वाज़ेह है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर कोई हुकूमत ना चल सकती है और ना ही जो है वो आगे बढ़ सकती है और ना ही वो कामयाब हो सकती है। अब 32 MPAs और 8 से 10 MNAs पर मुश्तमिल एक हम ख्याल ग्रुप, जिसको जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का नाम दिया गया, पार्टी के अंदर न सिर्फ कायम हो चुका, बल्कि इसने कौमी असम्बली में राजा रियाज़ को और सूबाई असम्बली पंजाब में सईद अकबर नवानी को अपना पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर कर दिया। आज बड़ा दावा किया जहांगीर तरीन ने कि हम पीटीआई हैं, पीटीआई में थे, पीटीआई में रहेंगे। अगर आप पीटीआई में हैं और पीटीआई का रहना चाहते हैं, तो फिर इमरान ख़ान की मौजूदगी में, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, एक नया पार्लिमानी लीडर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसी तरह उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली में आपके पार्लिमानी लीडर हैं, तो सईद अकबर नवानी को क्यों आपने पार्लिमानी लीडर बनाया? इस वजह से मैंने कहा कि इखलाकी तौर पर उस्मान बुज़दार की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनके पास सिर्फ सपोर्ट है 10 से 12 MPAs की, और 32 का ग्रुप अलग हो चुका, हम ख्याल बन चुका। तो इस वजह से इस वक्त उस्मान बुज़दार को पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं है। अगर ये इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाती है, तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। वो कहते तो हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप तमाशा देखेंगे। इसी तरह इमरान ख़ान 6 वोटों की बरतरी से एतमाद का वोट गुज़श्ता दिनों ही लिया उन्होंने। सेनेट के इंतखाब में जब उनके उम्मीदवार हफीज़ शेख को शिकस्त हुई, तो उन्होंने एतमाद का वोट लिया, 178 वोट मिले। 8 तो उनकी जमात के अंदर बन चुके हैं। अगर ये 8 वोट ना दें और वो उधर 32 वोट ना दें, कौमी असम्बली में बजट मंजूरी और पंजाब असम्बली में बजट मंजूरी के दौरान ना वोट दें, तो आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बजट पास ना हो तो हुकूमत नाकाम होती है, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। वो अलग बात है कि जब बजट के ऊपर वोटिंग होती है तो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई वोट नहीं दे सकता, लेकिन गैर हाज़िर तो रह सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इमरान ख़ान के लिए आप उनके सर पे एक कुल्हाड़ा रख दिया गया है, और आपको इसके बताने का मकसद ये है कि इसके पीछे ये कोई ऐसा नहीं है। जहांगीर तरीन के साथ जो लोग मिले हैं या मिलाए गए हैं, वो कौन हैं? जिनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है और होता है, वो हैं। कहानी कुछ और है, मामला कुछ और है। मामला है इमरान ख़ान को समझाने का, क्योंकि वो समझ नहीं रहे, वो बात नहीं मान रहे।
جو ان کو لے کر آئے تھے ان کی بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے اس گروپ کو کھڑا کر دیا۔ ورنہ جہانگیر ترین کی خود میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ کہانی جس کے پرزے آنے والے دنوں میں کھلتے چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں گے۔ آج جہانگیر ترین نے جو کہا کہ ان کے پنجاب میں انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ الزام تو اپوزیشن لگاتی تھی جہانگیر ترین صاحب۔ عثمان بزدار صاحب، آپ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ انصاف مانگ رہے ہیں۔ رنگ روڈ کی کہانی آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں آپ کو آگاہ کریں گے، اپڈیٹ دیتے رہیں گے، ہمارا کام ہی بطور رپورٹر یہی ہے۔ لیکن جو اس وقت موضوع بحث ہے وہ یہ گروپ ہے جس نے شکایات کے انبار لگائے رات کی میٹنگ میں۔ ہزاریں ہر ایم پی ایز ایم این ایز کے حلقوں میں، جو سیدھی بات ہے، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، پولیس افسران، ڈی پی او، ایس ڈی پی او، ریونیو کے افسران، پٹواری، تحصیلدار، بڑی حلقے میں جتنے بھی یہ سرکاری افسران اور ملازمین ہوتے ہیں نا اہم عہدوں پہ، یہ سارے ایم پی ایم این اے کی مشاورت سے بلکہ ان کے مشورے سے لگتے ہیں۔ وہ عثمان بزدار نے چینج کرنا شروع کر دیے۔ ان لوگوں کے ترقیاتی فنڈز روک لیے گئے، ان کی حلقوں میں کام کروانا بند کر دیا گیا۔ کیا میسج ہے یہ؟ کیا عثمان بزدار اپنے طور پہ یہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے تانے بانے بھی تو شاید اب عمران خان ایک سے نہیں دو سے ٹکر لے چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور جہانگیر ترین سے بھی۔ اور عمران خان کو میرے خیال میں سبق سکھانے کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے جہانگیر ترین کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، لیکن بجٹ کی منظوری کے دوران آپ تماشا دیکھیے گا، یہ باتیں منوائیں گے۔ ہر بجٹ کے موقع پر ایسا ہوتا ہے، اور عمران خان تو پہلے ہی اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہا ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوگا، اسمبلیاں توڑ دے گا۔ تو کہانی کے رخ، کہانی کے صفحات آنے والے دنوں میں آپ کو پلٹنے پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی سیاست ہے ہی ایسی۔ تو یہ چھوٹی سی ایک ڈیولپمنٹ، چھوٹی سی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بڑے بڑے اس کے پردے اب بے نقاب ہونے ہیں، چیزیں سامنے آنی ہیں۔ تو یہ تو ابھی ٹریلر دکھا رہے ہیں نا جہانگیر ترین، ورنہ کیا ضرورت ہے اشاعیے کرنے کی، شکایات کے انبار لگانے کی، میڈیا کو خبریں لیک کرنے کی، ہم خیال گروپ بتانے کی، پارلیمانی لیڈر الگ سے بنانے کی، اور پھر یہ کہنا کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ فیصل جوید کا تو نام ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا نا کہ عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان، بات ختم ہو گئی۔ فیصل جوید اپنے طور پہ ٹویٹ کرے گا، عمران خان کے کہنے پہ کرے گا۔ تو ویورز، آپ نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں، ہم آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔